आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों को बयान करना नामुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो साहिब विर्द होता है या जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है उसको क्या क्या बरकतें हासिल होती हैं, और बिस्मिल्लाह के कामलात और बिस्मिल्लाह की बरकतों के हवाले से कुछ वीडियोस को मैंने अपलोड किया। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इस पर मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपको बिस्मिल्लाह का एक ख़ास नक्श और इसके कुछ कामलात बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम तरीन बात कि इस नक्श से और बिस्मिल्लाह के अमल से हर शख्स फ़ायदा उठा सकता है, इसीलिए तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ कि आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। जिस तरह से बेशुमार लोगों को फ़ायदा पहुँच चुका है, तो इसी तरह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वो अमल है जो बेशुमार अहले रूहानियत ने किया, अहले सलासिल ने किया, बुज़ुर्गों ने किया, रूहानी आमिलीन ने किया और फिर इसकी बरकतों को बयान किया। बेशुमार बुज़ुर्गों की वलायत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर कायम है। बेशुमार रूहानी आमिलीन बिस्मिल्लाह का अमल करते हैं और उसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने बिस्मिल्लाह के अमल किए और उसके बाद मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचाया, और बेशुमार ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो ना आमिल थे ना बाबा थे, वो सिर्फ़ बिस्मिल्लाह के साहिब विर्द थे, और बिस्मिल्लाह को पढ़ने की बरकत से उनको कैसी कैसी रूहानी ताकतें मिली चंद एक वीडियोस में मैं बयान कर चुका हूँ। आप चाहें तो उन वीडियोस को सुन सकते हैं, मैंने ट्रू स्टोरीज़ उसमें बयान की हैं। आज मैं आपको बिस्मिल्लाह का एक ख़ास नक्श बता रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि जब आपने इस नक्श को इस्तेमाल करना है तो फिर बिस्मिल्लाह का विर्द भी करना है। उसकी क्या तरतीब होगी, उसका क्या तरीका होगा, इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की ट्रू स्टोरीज़ सुनाता हूँ जिन्होंने इस नक्श को इस्तेमाल किया और फ़ायदे उठाए। एक ख़ातून थी जिनका राब्ता हुआ। उन्होंने ये बताया कि उनके शौहर की जॉब नहीं हो रही है, जॉब की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैंने उन्हें 3 अमल बताए। सबसे पहला, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। दूसरा, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। तीसरा, उनके मसाइल को देखते हुए एक ख़ास तादाद में बिस्मिल्लाह पढ़ने का बताया, और इसके साथ साथ यही नक्श जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये उनको बता दिया मैंने। उन्होंने इस नक्श को इस्तेमाल किया, बिस्मिल्लाह को जो ख़ास तादाद बताई गई थी पढ़ना शुरू किया। उन्होंने भी पढ़ा और उनके शौहर ने भी पढ़ा। कुछ अरसे में उनकी जॉब लग गई, और उसके बाद उसी जॉब के अंदर बहुत जल्द उनकी तरक्की भी हो गई। एक लड़की थी जिसका रिश्ता तय नहीं हो रहा था। कोई कहता था कि जादू है, कोई कहता था कि बंदिश है, कोई कहता था कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से रिश्ते तय नहीं हो रहे। उसे भी 3 अमल बताए। सबसे पहला, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो। दूसरा, दुरूद पाक पढ़ो। तीसरा, लड़की के नाम के अदद के मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़ने को मैंने बताया। और चौथा, यही नक्श इस्तेमाल करने को दिया कि इसे ख़ुद बनाएं और पीना शुरू कर दें, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। इस नक्श को इस्तेमाल किया, जो चीज़ें बताई थी उस पर अमल किया, रिश्ता तय हो गया, रिश्ते आने लगे और मैरिज भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इस नक्श की एक ख़ास तासीर है कि जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से हम मुश्किलात में घिर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा हो रही होती हैं, उस नेगेटिविटी को ही रिमूव कर देता है। अब सबसे पहले आप इस नक्श को देखें जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस नक्श का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपने करना क्या है, तरतीब के साथ समझ लीजिए। इस नक्श को आपने अर्के गुलाब और ज़फ़रान से तैयार करना है। मैं कई मरतबा अर्के गुलाब और ज़फ़रान से इंक आपने कैसे तैयार करनी है वो मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। आपने थोड़ा सा अर्के गुलाब लेना है, थोड़ी सी ज़फ़रान लेनी है, दोनों को मिक्स करना है। इसको चूल्हे पर रखना है, इसको थोड़ा सा गर्म करना है। जब ये इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए और ज़फ़रान अपना कलर छोड़ दे तो इसको छान लेना है आपने, और इस अर्के गुलाब से आपने इस नक्श को तहरीर करना है। आपने जब भी नक्श को बनाना है तो आपने फजर की नमाज से लेकर और सूरज निकलने तक
کے درمیان کے وقت کا انتخاب کرنا ہے، اس میں آپ اس نقش کو بنا لیجئے۔ سیکنڈ اسٹیپ، آپ کسی بھی طرح کی پرابلم میں مبتلا ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس نقش کو بنا رہے ہیں، آپ نے 4 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ ہی کامیابی عطا کرتا ہے۔ ہم بے شمار مسائل میں ایسے گرفتار ہوئے ہوئے ہیں جو ہماری ہی گناہوں کی وجہ سے، بعض مرتبہ اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کو کثرت سے پڑھنا ہے، درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور جو آپ کا نام ہے اس کے عدد کو نکال لیں۔ اپنے نام کے عدد کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، کم از کم 40 ڈیز تک۔ اس درمیان میں ہفتے والے دن اور منگل والے دن آپ نے لال رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے اور صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اب رہ گیا یہ نقش جس کا اسکرین شاٹ آپ نے لیا ہے۔ کوشش کریں کہ جمعرات والے دن آپ اس نقش کو تیار کر لیں، کم از کم 4 عدد نقش کو تیار کریں ایک ہی وقت میں۔ ایک اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں اور 3 نقش کو آپ پانی میں ڈال کر پینا شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایک نقش آپ نے 2 دن چلانا ہے، ایک نقش کو آپ کسی گلاس میں ڈالیں، اس میں پانی بھر دیں، تھوڑی دیر بعد اس نقش میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا وہ گلاس کے پانی میں حل ہو جائے گا۔ اب اس کاغذ کو آپ رکھ دیں اور اس پانی کو آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ پینا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سر پر اور چہرے پر بھی لگا لیا کریں۔ یہ نقش ہر طرح کی نگیٹیوٹی کو ختم کر دے گا، ہر طرح کی نگیٹو فورس کو ختم کر دے گا، اور آپ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ جس گول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ گول آپ کو اچیو ہوگا۔ آج میں نے جو آپ کو بسم اللہ کا نقش بتایا ہے یہ وہ طریقہ کار ہے جس پر تمام لوگ عمل کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ اپنے نام کے اعداد آپ کیسے نکالیں گے۔ سب سے اہم ترین بات تو یہ ہے، تو نو پرابلم، اپنے نام کے عدد کے مطابق اسم اعظم نکالیں۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے انتہائی آسان طریقے سے بتایا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے عدد کو کیسے نکالنا ہے، یا کسی کے بھی نام کے عدد کو آپ نے کیسے نکالنا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنا آسان کر کے سمجھا دیا۔ تو یہاں سے آپ تھوڑی ہی دیر میں سیکھ سکتے ہیں کہ نام کے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں۔ تو اپنے نام کے عدد نکال لیں، اپنے نام کے عدد کے مطابق بسم اللہ کو پڑھنا شروع کریں، اس نقش کو استعمال کریں اور دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔